Merry Christmas! Say Merry Christmas! Ayan po. Dito kami. Margaret, ito you. Hello, Merry Christmas! Merry Christmas! Gabing! Say Merry Christmas! Merry Christmas! Papa, me. Merry Christmas. Ayan, dito kami sa Casa Victoria. Ayan, simpleng handa lang. Spaghetti, Daddy. may hito. Ayan, iihawin ko yan. Ito, may pork chop, may fruit salad. Salad. Ayun, tapos swimming. Ganun lang, di ba? Papa. You repeat. Do you know how to speak Tagalog? Hey, Daddy. Ayan, oh. So may mag-shooting. Yan lang, ganun lang Pasko namin. Tapos, ayun, eto naman. Paskong Pasko. Oh, Merry Christmas! Eto. Busy pa rin sa mga koleksyon. Bagong luma. Bagong luma. Bagong acquire. Pero medyo project car. Siyempre para mag-feeling bago. Oh, di ba? Ayun, oh. Pero bago. Bagong kuha. Bagong kuha. Hindi nga lang siya brand new. Di ba po? Ayan, oh. Picanto. Ayan naman yung Civic. Ayan. Ano, mag-iihaw na ako doon? Yar? Ayun. Nakita mo yung uling. Hanapin ko pa. Andun lang sa likod ng Sige. Ayun. Merry Christmas. Shoutout. Sana mag-enjoy kayo ng pag-celebrate nyo ng Christmas. Sana mag-enjoy tayo lahat. Ayan. Dito kami sa Casa Victoria. Ayan. Shoutout. Gabriel! Margaret, wait! I'm making a video. Hello! Ayun na yung oh. Wow, yummy. Tapos yan yung na. Yung catfish. Yung hito. Ito oh. Saan na ba yun? Ayun oh. Meow! Meow fish! Meow fish! Ito yung ano ba to? Ay, pinagbabaran. Spaghetti. Hello. Si Gabriel din na nakano. Gabriel! Lamig na lamig. Ayun na, si Meow Fish. Sinalang na. Meow!